We are live. एक और झोल पार्टनरशिप थोड़ा मोड़ा हुआ ए पूरा झालू आ गया ऐसा करो नहीं इतना टाइट उड़गोल बैठना करे ए पागल हो गया तुम लोग अरे सिर्फ अपना मोबाइल में मार के रखो ना नहीं एक इधर में मत रखो सबको स्टेटस में देगा मैं खाई लो नहीं तो हां गुड भाई चला गया गलती से मेरा फिर सब निकल जाएगा सब आही वाला ना वीडियो केला एक्सेप्ट ओ तो वीडियो बना एटो मेन मालिक तो আছে এক লো এখন ई केला बैटरी এই ব্যাটারি এই আমার সুমন আমার নামতলা হটমাল হটমানু আকো আরে এটা পুরুষোত্তম अबला नारी এটা আপলা নারী তিন দিন ধরে পেলা হাত এটা পুরো বডি বেয়া হয়ে গেল এ উঠে পড়া নাই ओ निहाल क्या हुआ हम नहीं खींचेगा तुम्हारा এটা আমার ইমরান হাসমি সিরিয়াল কিসার हीरो ज्यादा भाई এটা আমার নিহাল ভাই জি অকল ঘৰত থাকিবলৈ ভাল পায় इधर सादा मानो বাবুলে মুঝে ঘর জানা है আরে এটা কোন এটা আমার বিয়ার্ড বয় আমার বুলেট রাজা আর এটা আমার তিওয়ারি बड़ा बीमारी কি কয় হেৰি কি আমার দেশি বয় और এটা আমার চাচা দিকে শেফ আমার খানা বানানো সব কে বনাইছে আরে এটা মাস্টার শেফ বয় শেফ দে মাস্টার এটা আমার ভিপি हिला दीजिए কিভাবে কব লাগে আপুনি এইটো হল আমাৰ ইয়াৰ সবৰকে बॉडी बिल्डर Handsome man. লম্বা বাল থকা এইটো মানুহ মুন্না ওকে माइकल जालिम सिंह জালিম সিং पूरा जूम कर करके दिया है